Sebenarnya minggu ni sepatutnya saya nak buat kelas face to face, tapi sebabkan masih lagi ada yang baru nak balik sini, ada yang tak sihat, kita buat online. Okey, apa yang kita akan buat hari ini adalah masih lagi untuk latihan. Kita siapkan latihan yang kita tak siap minggu lepas. So ada lagi beberapa soalan. Okey, nanti kita sambunglah. Okay, cuma yang lepas saya tak ingat kita habis kat 3A ataupun 3B ya. 3A okey, hari ni kita akan sambung 3B dan 3C. Okey. Okey, tunggu lagi 2 minit untuk rakan yang lain join. Masih ada lagi yang join lagi ni. Okey, baik, saya akan mulakan sesi kuliah dan tutorial pada hari ini. Okey, kepada yang baru hadir, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berharap semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera lah. So yang mana kurang sihat, saya harap cepat sihat selepas ini. Okey, sebelum kita start kita continue latihan pada minggu lepas, saya nak buat sedikit revision lah mengenai apa yang kita dah belajar. Okey, pada minggu lepas kita dah lihat mengenai equation untuk heat transfer. Okey, cumanya saya maklumkan terdapat pembetulan sikit. Okey, daripada nota awak tu, okey, sebab minggu lepas saya tulis atau minggu sebelum ni saya tulis tanpa lihat nota sangat. Okey, just nak maklumkan the exact, okey, untuk conduction, dia punya cara nak kira dia, kita gunakan Fourier's law. Bukan kita gunakan Fourier's law, tapi Fourier equation. Okay, Fourier's equation. Kemudian dia punya equation dia adalah minus K dt over dx yang asal, yang betul-betul yang dicipta adalah yang ini. Okey, kemudian apabila kita kembangkan dengan masuk nilai, kita akan dapat ni lah. K delta T over L. L ni thickness. Okay, sebentar, ada masalah sikit sebelum ni. Okay, sekali lagi ada betulkan sikit dekat yang kat sini supaya tak, contohnya supaya adalah equation ni sama dengan equation asal lah dalam buku. Betulkan yang ni dt over dx, and then saya rasa dekat radiation pun saya ada buat kesilapan sikit dekat bahagian ni So untuk radiation kita boleh calculate dengan sigma, which is sigma is Stefan Boltzmann constant. Dia adalah satu constant. Nilai constant ni adalah 5.67 minus multiply 10 minus 8. And then Ts power of 4. This is for black body because black body can absorb all of the radiation effectively, very efficient for absorb radiation. Black body kita guna rumus yang ini. Manakala for non-black body, for non-black body contohnya adalah apa yang kita ada di sekitaran lah. Contoh dinding kita tak seperti warna hitam, ada warna kelabu, ada aluminium,
ada pelbagai surface lah, kan. So untuk material yang bukan black body, untuk kira radiation yang absorb dan emit, kita boleh gunakan rumus yang bawah ni. Dia sama je macam yang atas, cuma dia ada emissivity. Pertama sekali dia ada emissivity, iaitu kebolehan sesuatu surface itu untuk mereflect, macam mengeluarkan, dia absorb dan juga dia reflect sikit daripada heat tu, sebab dia non-black. Dia ada ability untuk remove sikit heat. Okay, dan kesilapan saya rasa saya tak letak T surrounding here untuk non-black body. So dia sepatutnya temperature surface power of 4 minus temperature surrounding. Okay, sebab dia akan for non-black body, selain daripada absorb, dia akan melepaskan sedikit haba ke surrounding. So berapa banyak ke surrounding ni, dia kena ikut temperature surrounding lah. So dia ada temperature surface minus temperature surrounding. So itulah untuk completekan equation untuk radiation for non-black body. So kalau for convection yang inilah, tak ada apa-apa pembetulan. Pembetulan dekat sini dan dekat bahagian ini. So boleh take note ya. Okay, so boleh dengar dengan jelas? Suara ada masalah tak? Kalau ada tak jelas ke boleh beritahu. Okey ke? Jelas doktor. Jelas okey, alright. Okey, take note mengenai pembetulan ini. Yang kedua adalah kita review sikit apa kita dah belajar untuk conductive heat transfer. Okey. Walaupun saya menerangkan kita belajar 3 sebelum ni, tapi untuk course ni kita fokus untuk conduction. Dan parameter-parameter untuk conduction ada key value, thermal conductivity untuk material. Ini nak dapat dari mana? Dia kena carilah. Kalau in real life, kita nak cari K value untuk bahan. Biasanya kita akan buat test lab. Okay. Nilai ni kita boleh buat daripada test lab. Dan ada table ataupun jadual. Ini kena cari reference lah. Building standards ke, Malaysian standards ke, MS code ke, yang ada thermal conductivity value. Okay. Kita boleh dapat value ni ataupun daripada books lah. Buku pun boleh dapat. And then R value, resistance. Resistance value adalah D over K, thickness over K. And then kita ada U value which is 1 over R. So basically all of this is for one layer. Satu properties untuk satu layer material. Cuba kalau ada multiple layers, kita kena carilah, tambahkan semua resistance untuk dapatkan resistance total. So daripada resistance total ni kita dapat mengira U value of a unit of construction lah, which is 1 over R total. Okay, so kalau surface tu adalah wall, okay, untuk R total ni jangan lupa untuk includekan sekali surface resistance surface out and resistance surface in. Okay, kita continue kepada latihan soalan B. Okay, soalan sebelum ni kita nak kira layer this heat transfer through resistance U value of the wall construction. So kita dah dapat dah, nilai dia adalah U equal to 0.497. Okay, ingat lagi. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Okay. Calculate the conductive heat transfer. Okay, what is conductive heat transfer? Jadi kena tahu dia punya terms dia adalah Q lah. Calculate the conductive heat transfer through the above wall if the given temperature is 38 degrees Celsius on one side and 28 degrees Celsius on the other side. Assume the area is 1 meter square. Okay, case B ni macam mana nak kira? So, to be note, okay, U kita dah ada 0.497. So, apa jalan soalan ni? Dia mahukan Q. Okay. So, Q ni, equation dia
A dt over thickness lah. Ha. Ataupun K over D lah. Ha. So apa kita nak cari adalah berapa Q yang akan masuk mengenai beberapa layer ni. Okay. Dia ada surface temperature, surface in, temperature 1, temperature 2, dan area dia adalah 1 meter square. Okey, bila bincang dulu macam mana nak buat? Ada respon, boleh fikirkan. Saya bagi masa 3 minit. Apa yang kita perlu buat? 3 minit maknanya 11.16 saya tanya balik. You fikir dulu. Macam mana nak solve hari ni? 11.16 Okey, dah dapat? Ada siapa-siapa nak share jawapan?
Okay, Chen Humin dia try kira dapat 1515. Sekejap saya kira je. Saya rasa bukan Ada jawapan lain? Okay. Okay, untuk soalan ni, okay, you all dengar. Kita nak cari, okay, first kali kita lihat dia punya layer dia semua, layer dia adalah sama maksudnya uniform. Maksudnya semua layer tu, sorry lukisan saya. Semua layer tu adalah seragam, semua layer mempunyai thickness yang sama dan area yang sama. Okay, semua area dia tak ada tiba-tiba contoh, sebab apa sama, contoh dia tidak ada contoh kat area ni dia tak ada tingkap ke, dia tak ada pintu ke, yang mana thickness dia berlainan. So semua sebagai satu unit, semua thickness setiap layer ni digabungkan, dia uniform lah, ketebalan dia dengan area dia semua sama. Okay, itu rule nombor 1. Okay, dan check ni sama. Kemudian kita lihat equation ni Q K A dt over D, thickness. Okay, kalau kita ambil ni K over D so K over D is equal to what? R. R. Okay. Okay, ada yang dah dapat tadi, Victor dapat 4.97, Lim Yuki dapat 37. But I can say that Victor hampir betul lah. Jawapan Victor tu hampir sama dengan saya, iaitu 4.97. Okay, kita lihat ni dulu. Kita keluarkan K over D ni, dia akan sama dengan R. Tapi what R? It is actually 1 over R. Because D over K equal to R. But K over D is 1 over R. So what is 1 over R? 1 over R is U. Okay. So ini bermaksud kita boleh susun semula equation ni, dia jadi UA dt. Okay. Okay, dengan syarat tadi kat atas ni uniform lah. The average D sama. Okay, so kita lihat balik soalan tadi. Untuk kes ni kita boleh gunakan Q equal to UA dt, which is U of all this construction is 0.497, and then area is 1, and then temperature difference is 38 minus 28, which is 10. So kita akan dapat 4.97 watt. Okay. So itulah untuk menjawab soalan B. Right. Doktor. Yes. Itu unit untuk temperature degree Celsius dengan Kelvin tak payah consider. Tak payah. Tak apa. No problem. Okay, thank you doktor. Okay. Right. So dekat sini Kelvin, dekat sini degree Celsius, dia tak apa. Dia boleh, dia sama je. Okay. So sekali lagi, bagus soalan tu. Nanti saya cari balik penerangan dia, saya dah tak ingat. Tapi kalau even though the difference unit, degree Celsius and Kelvin, kita tak payah convert. Kita guna je terus. Okay. Okay, next. Kalau dah settle, ada soalan kita? Kalau tak ada soalan, kita ke soalan C. Yang ni you boleh buat. Boleh cuba. Okay. Soalan dia adalah,
if the insulation is replaced with different material with K value of 0.15 watt per meter Kelvin, calculate the required thickness of the new insulation material in order to retain the same U value of the wall. Okay, normally masalah ni sentiasa berlaku in real life because sometimes we already plan the layer of construction is like this, but suddenly in the actual market there is shortage of the material. For example, we want to use rock wool, but suddenly rock wool there are shortage, tak dapat nak jumpa, so kita kena cari material lain. So tapi kita nak kena maintain apa ni, U value. Okay, U value nak kena remain 0.497, but we want to change insulation to other material that the material have K value of 0.15. Okay, so what is the thickness of the new material if we want to retain to be 0.497? Okay, ini mathematical problems lah, you boleh try to solve. Okay, yang ni I bagi you maybe 5 to 10 minutes. Okay, siapa yang dah dapat jawab boleh post dekat chat box. Okay, question 3C, right? 5 to 10 minutes.
Okey, ada jawapan 0.302 Okey, 0.302. Okey, sebelum tu kita save dulu so jawapan ramai yang jawab 0.302 meter maksudnya sama dengan 30 cm. Okey. Alright. Saya menjawab dulu yang sebelum ni. Mungkin ada yang confuse lagi. Kenapa ini C dengan Kelvin boleh join? Okey, contoh kita ambil tadi Q equal to KADT. K ni, U ni UADT. U ni dalam unit 0.497 0.497 watt meter square Kelvin darab area 1 meter square darab temperature berapa? 32. Perlu tak convert atau tak convert? 32 tolak 38 tolak 38 degree Celsius. Okey So meter square boleh hilang. So Kelvin dengan degree Celsius. Okey, contoh kita tak convert, dia masih lagi delta 10 degree. So kalau kita convert pun 38 degree Celsius nak tukar kepada Kelvin, kita letak berapa? Convert to Kelvin 273 273 nak convert to Kelvin. Tolak dengan 28 degree Celsius tambah 273. So ni dah jadi Kelvin. Tapi nilai dia berapa? Masih lagi 10 tak? Ini 38 convert Kelvin, 28 convert Kelvin. Tapi in the end ia akan jadi ni tolak, cancel out. Still tinggal 38 tolak 28 iaitu di delta 10. So still jadi 4.97. So even though your properties is in K but your temperature is in degree Celsius, you can directly use the numbers to calculate because in the end we can cancel out the Kelvin itself even though we convert it. Right. Okay, let's look into the problem. Okay, this one. Okay, macam mana nak buat ni? Maksudnya R total. So kita maksudnya yang akan berubah adalah R total. So U nak remain 0.497. Ia maksud R total dia mestilah dalam 2.013. Okay. So R total target 2.013. So apa yang berlaku dekat sini? Macam mana equation dia? So insulation dah buang. So maksudnya okey. Ini. So insulation hilang. Bermaksud ini minus insulation. Sorry. Kita guna straightforward je. Maksudnya target R kita adalah 667. So target R yang nak diganti adalah 1.667. So kita ada K value 0.15. Okay, maksudnya D over K equal to 1.667. So D equal to 1.667 multiplied by 0.15 equal to
Okay. One 0.667 multiply 0.15. 0.25 saya dapat. Okay, sebab apa dapat 0.3? Okay. Interesting ramai yang dapat 0.302. Mungkin calculation you are? Apa? Doktor, kerana kita directly use yang U value itu. Itu U, then 0.15 over D. D apa D? D berapa? Oh, dia nak cari Ada value. U dia 0.497. 497 D. So maksudnya D equal to 0.15 divided by 0.497. Cara ni salah. Saja saya nak kira. Salah tak boleh. Ni salah saja. 0.497. Okay. Betul lah. Saja nak check kenapa you dapat ni. Okay, you dapat ni tapi ni salah. Sebab apa? Sebab U 0.497 ni adalah based on total R. Based on total R. Maknanya based on total D. Thickness tu banyak. Tapi D yang korang cari ni bukan untuk nak menggantikan semua D. D yang you kira ni dia merujuk kepada D besar. Dia merujuk kepada D besar. Tapi kita nak cari D untuk small ni je. D thickness untuk material yang kita nak remove, material yang kita nak masukkan. So yang nak masukkan ni berapa D dia, bukan yang overall. So faham So kalau you buat macam ni, maknanya you nak tukar semua layer punya thickness ni. Salah. So cara dia kita mapping dulu. Kita dah tahu D, okay. Kita dah tahu kita nak tukar insulation kan. Kita nak tukar insulation. Insulation tak ada jual, kita nak cari insulation lain. So kita tapi target untuk maintain 2.013, untuk maintain 0.497. Kita sebenarnya nak maintain R value untuk ni 1.667 ni untuk insulation. So again, target R kita adalah 1.667. So K value baru you akan dapat 0.25. Maknanya okey, kita lihat 0.25. Kat sini kita tukar 0.25. Sorry, 0.15. 0.25. Okey, maknanya saya dah tukar spec kat sini. Dia masih lagi maintain 2.013, dia masih lagi maintain 0.497. Okey, material bertukar, thickness bertukar, tapi U value bertukar. So maksudnya macam itulah. Ni memang real life memang akan jadi macam ni. So kalau green building consultant memang selalu bertukar-tukar material lah. So ini akan berlaku lah. Material bertukar, thickness akan bertambah atau kurang untuk maintain targeted U value. Okay, jelas semua? Faham Faham, Doktor. Alright, last but not least for this calculation chapter, kita ada satu lagi jenis. Okay, sebelum ni kita just tengok wall ni je. Wall uniform thickness. Semua setiap layer ni dia punya area dia uniform. Ni maksudnya dia punya area semua penuh dengan thickness ni. Tapi kadang-kadang ada juga wall yang ada pintu ada tingkap. So apa masalah dia? Wall thickness ni tebal. Tapi pintu ni nipis. Biasanya 50 mm.
Kalau Windows lagi lah, mungkin dia 6 mm. So dia akan menghasilkan macam lekuk macam ni lah. Yang gambar, okay, dia akan jadi macam ni. So heat transfer yang akan masuk ada kena tempat tebal, ada kena tempat nipis. So dengan cara ini dia ada cara lain yang lebih detail. Cumanya cara mudahnya kita boleh ambil kira heat yang transfer terhadap permukaan yang tebal dan nipis ni, gabungan ni. Ada pendapat kita boleh menggunakan U average, purata U value, purata terhadap surface lah, di surface. Okay, so equation dia adalah ini. Okay, ni salah. Dia teralih dekat bawah sini sebenarnya. Okay, so dia punya untuk U average adalah A1U1, A2U2 sehingga banyak-banyak mana pun bahagi dengan total A. Okay, mungkin tak jelas. Alright, contoh macam ni. Macam mana? Okay, alright, macam ni. So kalau dalam kes ni dia ada dua sajalah. Okay, apa maksud A1U1? Okay, kat sini ada dua material, two different thickness. So ini adalah for example A1 U1, ni A2 U2. So dalam kes ni untuk mencarikan average U value secara purata U value, you kena asingkan dulu kira ni berapa, tambah dengan ini berapa, dan bahagikan dengan jumlah luas A total. A total. Okay. Contoh dalam kes ni diberi brick wall has total 8 meter squared, which is 2 meter squared are windows. The U values are 0.95 for brickwork and 2.8 watt per meter squared for windows. Okay, so U value different because different thickness. U value for brick wall is U value for brick wall is 0.95. U value for windows is 2.8. Then calculate the average U value. Okay, calculate the average U value. So kita boleh gunakan equation ni. Maksudnya kita set A1 is brickwork. So area brickwork berapa? 8 tolak 2 lah. 8 minus 2. 2 is for windows. So 6 multiplied by U brick 0.95 plus area for windows 2 multiplied by U value of the windows 2.8. Then divide by total A. So you can get averagely U value for the wall is 1.413. So that is the concept. But if there is many material, okay, jika lagi banyak dia punya perbezaan, macam saya cakap tadi, ini ada tingkap, so ni ada door, so you kena pecahkan lagi lah. So ni jadi A1 U1, A2 U2, A3 U3. So U value for each material with different layer, you kena define dulu. Kena cari dulu, kena kira, darabkan dengan dia punya ni area dan bahagikan dengan total area of the wall. So itu merujuk kepada soalan yang ini. Okay. A portion of wall which is facing west in direction as shown in figure Q2. Composition of the wall includes 6 mm glass with R value of 0.45 and 200 mm of brick wall. This is lambda, which is similar to K value, 1.1 watt per meter square. And then, meter degree Celsius. Okay, covered with 50 mm cement thickness on both sides. So ingat dia ada cement thickness on both sides. Determine the average U value for the wall. Okay, cari average U value. Okay,
Untuk kes ini, sebabkan dia tak berikan surface temperature, surface resistant out, surface resistant in, so you boleh ignore lah. In this case only, just ignore surface resistant sebab tak diberi. Okay, so maksudnya kat sini ada yalah, step 1 step dia. Okay, step dia you kena cari R brick wall, kemudian cari U brick wall, kemudian cari R window. R window mungkin dah diberi, so kena cari U window. Then kena cari A brick wall, A window. Then you can include dalam ni lah equation. Gunakan equation untuk kira. Okay, boleh cuba dalam 5 minit atau 5 ke 10 minit. Lepas ni kita take 5, kita sambung satu lagi chapter. Okay, dah settle, boleh jadi kira boleh post lah dekat ni. Okay, boleh cuba dulu 5 ke 10 minit. Alright.
Okay, ada yang dah dapat jawapan? Berapa U average kita? Boleh share? 2.414. 2.414. Sekejap. 2.414. Mana silap saya? Kosong. Okay. Okey, ada lagi Ada lagi selain daripada Lim Yuki? Section 2. Berapa U average? Guna rumus ni sorry. Rumus dia yang ni. Okay, Victor dapat 7.16. Lagi besar. Ni unit dia watt per meter square Kelvin. Degree Celsius. Sama juga, tak perlu convert. Cuma besar. Saya punya jawapan lebih tinggi sikit daripada Lim, tapi kurang daripada Victor. Okey. 2.785. Menghampiri. Section 2 ada jawapan tak? Okey, alright. Macam ni lah. Saya tunjukkan jawapannya dah 5 minit ni. Okey, untuk soalan macam ni, step dia adalah macam saya sebutkan tadi lah. Kita kena pasti dua material, dua thickness yang berbeza. So, first kali kita ada brick wall. Dapatkan R total brick wall. Kemudian U value untuk brick wall. Then second thing, kita cari U value untuk windows. Kemudian area untuk brick wall. Then area untuk windows. Dan kita dah dapat semua ni, kita masukkan ke dalam equation. Bergantunglah berapa jenis material yang ada. So untuk jawapan saya adalah 2.77. Okay, ini cara saya kira. So baca soalan dia cakap apa? Plaster ni at both side. Okay, maknanya dia punya brick wall ni macam ni lah. Dia ada brick wall. Betul. And then plaster. Both side. Okay. So jika you kira di plaster 1, plaster 2, yang ni adalah brick wall, brick. So total you akan dapat 0.348 thermal resistance. This disebabkan kita ignore surface resistance. In case kalau diberikan surface resistance, you kena plus kat sini lah. Tak resistance. In case kalau diberi, given ataupun you nak include surface resistance, you kena include sini surface resistance out and then plus surface resistance in lah. But in this case, as I mentioned before, we want to ignore for this exercise. Kita ignore saja.
Tapi in real life you kena masukkan lah. Okay, in this case we ignore. So we got 0.348 and then U value for brick wall is 2.87. Settle for brick wall, settle. Next we look into Windows. Okay, dalam Windows, even though they give thickness, but actually they already given the R value. So we just take this value and calculate for U. 1 over 0.45 is 2.22. U value for the Windows. And then calculate area for brick wall. Normally I calculate area total and then minus area window, and then I can get area for brick wall. And when you put all together into the equations, you can get 2.77 watt per meter squared degree Celsius. Okay, dekat mana yang silapnya? Ada soalan? Dekat mana yang you rasa you silap? Adakah you tak include 2 plaster? Okay, so biasanya lah kalau kita laju, kalau kita tak perasan, dia ada cakap okay, brick wall covered with cement plaster, finishes on both sides. Both side maknanya satu side luar, satu side dalam lah. Dia tak mention macam mana? Kalau tak mention, you kena buat satu, kena maklumkan. So you kena buat satu note lah. Assume both plaster. Kalau tak diberitahu lah, you kena letak. At least kalau you letak ni, maksudnya dia mesti betul. Sebab R value ni, dia contoh kalau dah diberitahu, you tak masukkan, dia salah. Tapi kalau tak diberitahu, tapi you assume sendiri, dia jadi betul. So kalau dia tak beritahu, you kena include assume plaster on both side. Then you masukkan dalam you punya calculation, so it is okay. Kecuali if this question already give figure, dia dah masukkan figure, dia dah tentukan dah layer tu layer apa. Satu ada plaster, satu lagi terus plaster board. Normally kalau ada insulation, saya lukis balik. Biasanya common construction lah okay, kita ada brick. Okay. Alah, dia tebal sangat lah. Kita ada brick. Lepas tu kita ada plaster. Jadi dekat outside, ni out plaster out, brick. Okay, sometimes kita nak install new construction design, kita nak improvekan thermal resistance value. Kadang-kadang daripada ini internal, dekat di sebelah adjacent to the brick wall, we can directly install insulation. Okay, insulation. Okay, so dekat interior ni, finishes untuk after insulation, sometimes people can use plaster, but susah sikit lah plaster nak after insulation, dia susah. But sometimes people just use plaster board. Dia tak guna plaster on both side, but dia guna kat dalam, guna plaster board. So kalau dah dalam case macam ni, yang design tu dah ada determine, dah confirm, so you tak payahlah buat plaster on both side. You ikut je lah gambar ni, kira ni ada D dia, ni ada D dia. Okay. So ni in case kalau soalan tu berbentuk penyataan lah, you can follow dia punya ayat dia. Okay, ada soalan-soalan lain? Okay, saya assume tak ada. So calculation ni memang you kena hafal dia punya equation, konsep kena faham, dan dia adalah favorite untuk quiz, untuk test, untuk assignment, untuk final exam. Okay, so calculation ni you kena simpan elok-elok, buat satu formula buku elok-elok, simpan. Quiz kita akan berdasarkan G-Sector.
Assignment pun akan berdasarkan this chapter. Dan test dan final exam ada keluar soalan ni. Okay, so kita rehat 5 minit dan kita try sambung sikit lagi untuk chapter 2. Kita ada thermal comfort. Okay, thermal comfort ada sedikit lagi lah untuk heat transfer. Okay, lihat 5 minit, kita sambung 12.08. 12.08. Okay, see you in 5 minutes.
Okay, kita sambung satu lagi topik. Bukan still not chapter 3, but chapter 2. Okay, if you look at the slide that I given you, so I hope you can read by your own self after this for your own information. The ongoing slide shows thought or exposed to you about some strategies that can be applied to make the building more resistant to temperature. Okay, for example, we call it as passive building design ataupun reka bentuk pasif. Okay, bila you dah belajar semua calculation ni dan mengenal material property, so you dah boleh menilai macam mana nak jadikan bangunan tersebut building envelope tu menjadi passive. Passive means dia mempunyai thermal resistance yang bagus lah. Okay, contoh dalam slide ni menunjukkan antara aplikasi yang pernah digunakan adalah thermal mass effect. Okay, kalau you baca ni, mungkin dia akan, ini apa ni maksud dia kan? Okay, biasanya thermal mass effect ni maksudnya adalah dia untuk wall, instead of make thin wall, dia gunakan dinding yang tebal. Okay, dinding tebal ni bermaksud more than, can be 500 mm to 1 meter thick. So very massive. So dia maksudnya dekat thermal mass effect ni dia menggunakan dinding yang tebal lah, heavy material yang heavyweight, thickness boleh tebal supaya dia dapat absorb dia akan absorb heat dan menghalang ke dalam. Terutama sekali untuk negara Middle East country yang mana outside temperature dia more than 40 degree Celsius. Ada tempat ni dia climate dia terlampau panas, macam contoh kita 37 degree Celsius. Tapi ada negara there is a country that the direct solar radiation is up to 60 degree Celsius. So if they use a thin wall, so the heat can easily transfer to inside. So that's why they use thermal mass effect. So to make sure during daytime it absorb heat and release heat during night time. Okay, so that is thermal mass effect lah. Okay, dan ada lagi pelbagai kaedah, pelbagai cara, right? And then ada kaedah lain gunakan roof insulation, prevent infiltration of outside air, using low E windows. I think this one we already do exercise, strategies to improve to reject heat from conduction, convection and radiation. And then considering building orientation, okay, landscaping, daylighting. Okay. Right. So orientation is, of course, in our country, in our climate, we have NEWSW. I think, okay, I'm not sure I already explained or not, but because we are located at the Khatulistiwa, apa kita panggil garisan apa tu? Okay, so our country normally kalau Earth ni, kalau Earth kita pergi North Hemisphere kalau globe so kita ada garisan Khatulistiwa, ni Australia, ni Malaysia. So Northern Hemisphere ni kita dekat atas sikit lah. So normally sun dia akan macam ni sikit. Okay. Dia akan ada angle dan attack from here lah. Okay. So kalau ada bangunan yang paling severe direct solar radiation adalah east dengan west lah. Okay, tapi severe maknanya matahari yang paling intensity yang paling kuat pada apabila waktu pagi
dan waktu petang. Cumanya bila dibandingkan waktu pagi dan petang, waktu pagi ni lagi kuat lah. Okay, that's why jika ada bangunan adalah lebih baik untuk mengelakkan sisi yang panjang ni ataupun ada tingkap lah. Kalau boleh dapat elakkan tingkap. Kalau jika nak mengurangkan heat masuk, kena kurangkan tingkap yang menghadap east dengan east dengan west. Sebaiknya lah. Okay. Then south boleh lah sikit. Okay. Cuma north ni okay. North ni biasanya jarang lah dapat intensity dia berkurangan. Okay. Jika diberi pilihan bangunan yang macam ni dengan bangunan yang macam okay, ni tingkap. Sorry, tingkap kat sini. Tingkap. Okay, macam mana buat ni? Okay, kalau diberi sini ada tingkap. Tingkap. Ini building dia punya plan dia. Dan ada satu lagi orientation dia macam ni. Okay. Ada tingkap. So, dia adalah effect of orientation. Okay, so ada yang facing south, ada yang facing east dengan west. Dan ada window. So, in this condition, the worst orientation adalah yang inilah. Sebab dia ambil many openings, big opening facing east dengan west lah. Dia akan banyak absorb heat. Tapi adakah dia impossible? Adakah langsung tak boleh buat? Boleh. If no choice, you still can use this orientation, but you have to improve. You have to improve K value of the wall design. If the building owner really want to do this, to make this orientation and also have the intention to have a lower energy for the building, so the team must do something to improve the facade, to improve the wall, to improve the U value of the wall, to improve U value of the windows, to make sure less heat can transfer using the modification or optimize the wall building envelope. Okay. And then landscaping, of course, if you have a house and then you have a small landscape with big tree, sometimes the big tree can prevent the direct solar radiation to your house. Okay, and then daylighting, daylighting and skylight. So you can, our example is as our macam kita punya library, as our library. So that they use courtyard design, so we can get the natural lighting on the inside. Okay, saya harap you boleh baca, continue, dan kalau nak maklumat lebih you boleh types lah. You boleh cari passive cooling design. Okay. Okay, next saya nak masuk kepada part 2, thermal comfort. Thermal comfort ni dia agak penting jugalah kerana basic untuk aircon. Kenapa kita nak, okay, maksudnya thermal comfort ni bila kita mengenal, kita tahu nak set menggunakan aircon dengan lebih efisien. Okay. Sekejap. Okay, bagi saya 2 minit kejap. Okay. Alright, saya akan cuba cover dalam 10-15 minit. Okay, thermal comfort. Bila bercakap tentang indoor environment, tujuan
the target when we are working in a room is we want to be comfortable. So how to be comfortable? How can we measure we comfort? Macam mana nak tahu kita selesa ke tak? Okay. Apakah standard yang menunjukkan semua pada saat itu, condition itu semua orang akan comfort? Okay, pertama sekali, firstly when we look into comfortable inside a building, normally researcher or will talk about thermal comfort, visual comfort and aural comfort. So thermal comfort is you comfort inside the building, you are thermally comfortable, means you comfort on that thermal, selesa terhadap haba. And then visual is about eyes, lighting, even natural lighting or day lighting. And then acoustic is sound, sound comfort. Dia tak bunyi-bunyi bising. Okay, but in this course, we only focus on thermal comfort because it's related with our previous study, heat transfer, and future study is air conditioning. Okay, inside a building, thermal comfort. Thermal comfort is defined as the state of mind that express satisfaction with the surrounding environment. Okay, thermal comfort is defined state of mind. So our mind thinks that the condition we satisfied with the condition and we can do work without any obstruction. Okay, dalam bahasa Melayu, satu keadaan yang mana kita boleh buat kerja tanpa rasa terganggu dengan suhu persekitaran. Itu maksudkan comfort. Dan comfort ni biasa kita boleh express dengan thermal sensation. Dia ada scale dia. Kita panggil dia sebagai predicted mean value, PMV value. So kalau kita bahasa comfort, biasanya scale dia adalah 0. Okay. Kemudian jika sedikit panas dia +1, slightly warm and then hot. And then we have slightly cold and cold. Okay, dekat mana dia comfort ni? Comfort adalah di antara dia ada, kalau dia punya paksi X ni dia dekat -0.5 plus 0.5. Okay, ni kalau you in future you belajar thermal comfort. Okay, negative means cool sensation, positive means hot, towards hot sensation. Negative mean or minus means towards cold sensation, sense. So comfortable is when you not feel hot or cold. So maksudnya if warm can be comfortable, but cool also can be uncomfortable. Okay, sejuk, terlampau sejuk pun kita sebenarnya tak selesa, terlampau sejuk. So the best is neutral, which is -0.5 to +0.5 should be comfortable. Okay, comfort. So dalam bangunan, inside a room, normally untuk air conditioning system, normally we expect comfort level ni, if 80% of the occupant argue that the condition is comfort, then it is accepted. The best way is at least 90% say the condition is comfort, so it's okay. So means thermal comfort, we only cater about 80 to 90% of the occupant. So another balance, contohnya kita ada classroom dekat FCAP, kita target design tu, bilik tu perlukan 25 degree Celsius. Kita expect berdasarkan simulation ke calculation, 80% student akan rasa comfort dengan setup macam tu. So contohnya jika memang betul 80% yang comfort, so of course lah dia ada 20% tak comfort kan. Mesti ada 20% student tak comfort. So yang 20% ni memang tak ada cara lain, dia kena adapt lah. Yang 20% ni dia kena adapt. Jika situasi tu panas bagi dia, so dia kena kipas sendiri lah, kipas badan ke, pakai small fan ke. Jika 20% tu dia rasa sejuk, so dia kena adapt dengan contohnya pada next class, kelas tu memang setting temperature dia macam tu,
So aku rasa sejuk, so aku kena pakai jaket. So 10 to 20% yang tak setuju dengan keadaan di satu tempat tu kena adapt lah, no choice, adapt. Sebab thermal comfort, we need to focus on 80 to 90% of occupants that agree most of the time the condition is comfortable to them. Alright. So what are the factor of thermal comfort? So thermal comfort is depend on activity. Okay, they are personal and physical. Okay, personal. Personal is activity. It is related to metabolic rate. Metabolic rate is activity lah, because if you sitting, metabolic rate is low. Met is low. But if you running or do exercise, so you have high. So to running, metabolic naik. So apa effect dia bila running? When running activity, your metabolic rate is high, so you will release more heat and you need more cold sensation. Nak ada keadaan yang lebih sejuk untuk memudahkan you punya badan melepaskan haba lah. So dia akan effect. Okay, contoh aktiviti ni. Antara contoh yang ringkas adalah contoh you nak masuk classroom. You nak masuk classroom. Classroom ni contohnya kita set ikut standard lah 25 darjah Celsius. So you pukul 11 you nak walking. You nak walking masuk classroom. Then you duduk. Ada contoh you duduk, you sit down kat classroom. Okay. Initially 25 degrees Celsius setting temperature should be comfortable, should be comfort. But because you are walking to the class and then exposed to direct solar radiation, example, when you sit down on the class during 10 minutes, you will feel uncomfortable. Okay, lepas you jalan, you masuk kelas, you rasa tak selesa lagi sebab you rasa panas. Tapi temperature dekat room ni dah rendah dah. So you rasa panas, so you nak demand, you demand sejukkan lagi aircon. Okay, tapi sebenarnya dalam kes ni you tak sedar you punya metabolic rate tengah tinggi. You metabolic rate tinggi dan you duduk. So dalam keadaan ini you perlukan 10 to 15 minutes sebenarnya untuk metabolic you turun daripada berjalan ke duduk. Sebab tu biasanya jika you tak percaya, setting temperature sama, lepas you duduk lepas 15 minit, suhu yang you rasa awal-awalnya tak selesa tadi, you akan rasa selesa. Sebab metabolic rate you dah turun. Okay. So tu adalah efek metabolic rate. So lepas ni mungkin you rasa you masuk panas, you jangan tukar dululah 18 degree Celsius, you biar je maintain 25 ke 24 ke. Sebab bila you dah relax, you dah keadaan rest, metabolic rate dah turun, suhu yang you rasa panas tadi dah jadi sejuk, dah comfort. And then gender, according to research, male and female has different sensitivity of temperature. Okay, and then age, older person has less sensitivity to temperature. And then clothing. So this is normally psychological ada effect, tapi dia tak boleh dikira lah. Cuma dalam calculation thermal comfort yang boleh dikira countable activity and clothing. Kerana activity ni dia ada value dia, metabolic rate value. Clothing dia ada clothing insulation value. Okay, baju. Pakaian kita ni ada resistant terhadap heat terkena kulit, dan juga ada resistant dalam masa yang sama, haba pun nak keluar balik pun susah sikit. Okay, insulation. So makin tebal baju yang kita pakai, makin banyak insulation terhadap haba. Tapi ada juga, dia ada dua. Insulation ni dia dapat halang haba masuk, dalam masa yang sama dia dapat halang haba keluar. So ada pro and cons. Okay, itu adalah personal. And then lastly adalah physical. Ni environmental, external factor.
external factor, yang itu environmental parameters, which is temperature, relative humidity and air movement. So physical variable ada 3 saja. Dia bergantung temperature terhadap sesuatu tempat, relative humidity sebagai dalam satu tempat, and air movement and ventilation. Ini kita cakap airspeed lah. Okay, temperature, of course, when air temperature increase will lead to warmer sensation, and then temperature decrease will lead to cooler sensation. Therefore, comfortable temperature should be identified. Okay. Increase in humidity will lead to moist skin. Meanwhile, this decrease in humidity will lead to dry skin. So terlampau tinggi RH pun masalah, terlampau rendah pun masalah. Kerana dry skin pun ada problem. Moist skin akan sebabkan apa? Okay, moist skin bila terlampau moist, dia antara masalah adalah menyukarkan perpeluhan. Okay, if our skin is too moist, there is no surface for the skin to release another sweat. Okay. Nak peluh tu susah sikit sebab dah memang skin tu dah memang basah. So to make sure we can have a good perspiration, good sweating rate, we should dry our skin, then the sweating peluh tu boleh kulit tu dah kering, barulah peluh tu boleh keluar. Dan apabila ada angin, barulah dia boleh tersejat. Condensation boleh jadi menguap lah, vaporize. Okay. But if to dry skin, less humidity is lead to dry pun masalah, dia akan kenapa tu? Okay, kalau dry skin dia akan hasilkan gatal-gatal lah. Okay, so normally untuk relative humidity kita nak maintain dia in the standard lah. Recommend 50 to 70% lah. Or nak lagi baik 50 to 65% RH. Okay. Lagi satu, jika terlampau tinggi, more than 70%, dia akan menyebabkan senang tumbuh kulat lah. Mold problem. Okay. Mold problem indoor. So kalau you nampak you punya bilik tu kat rumah ke, dekat asrama ke, dinding tu ada kulat, maksudnya bilik tu maknanya bilik tu selalu ada banyak humidity, selalu ada condensation problem dan kurangnya matahari kena tempat tu. Okay, and then air movement under high air temperature, increase in air movement will increase the rate of sweat loss and lead to comfort condition. However, too much air movement will interfere condition as frying paper. Okay, so in our hot and warm climate ni, air movement is very useful. So sometimes we not necessary to reduce temperature of aircon. For example, 24 is not comfortable, you try to reduce to 22, 20. But actually, maybe combination of 24 plus fan can help. Okay, sebab dia angin ni akan membantu perpeluhan, sweat loss. Dia membantu peluh tu hilang dan peluh baru boleh keluar. Okay, so angin ni sangat penting lah. Okay, mungkin saya tunjuk kat sini dia susah. Alright, jadi you boleh lihat sendiri. Cuma saya nak simulatekan apa yang saya cakapkan tadi. So you boleh pergi ke CBE Thermal Comfort Tool. Ini adalah kalkulator mudah. Okay, kalkulator untuk thermal comfort. Ni memang dah boleh guna ni lah sebagai jika ada masalah mengenai thermal comfort. Saya akan masih lagi 5 ke 10 minit lagi. Okay, ini adalah you boleh guna ni saya paste kat sini. Kalkulator untuk thermal comfort. Okay. Contohnya kat sini dia ada sama ada PMV or adaptive method. So okay, tak apa, you boleh guna PMV method. Basically PMV is for air conditioned room. Bilik ada aircon,
Adaptive is for natural ventilation condition. Jika bilik tu guna natural ventilation. So kita assume kita guna PMV and then kita gunakan psychometric air temperature lah, air temperature. Okey, contoh dia ada contohlah kita guna air temperature. Bila nak gunakan equation rumus ni, formula ni, jika tak gunakan operating temperature, dia akan perlukan mean radiant temperature, tapi dalam kes ni kita assume sama. Okey, contoh awalan bilik tersebut adalah 29 degree Celsius daytime. Okay. And then kipas tak dibuka. Humidity Malaysia mungkin daytime dalam 62. Keadaan seated seated. Clothing level kita ambil typical summer indoor. Okay. So apabila dekat you ambil alat, you ukur, so you letakkan value-value ni. So dekat belah kanan ni you akan nampak dia punya chart dia. So dekat lorikan biru ni adalah comfort range. Suhu selesa. So dekat atas ni dia ada PMV value, PPD value, sensation and standard effective temperature. Okay, you boleh abaikan dulu lah. So yang you nak tengok adalah PMV value. So PMV value positif positif dan dia more than 0.5. So keadaan dia adalah slightly warm dan di luar. Okay, so apa yang berlaku bila you masuk satu ruangan ni, situasi dia macam ni, you akan rasa macam panas. Okay, apa kata you buka aircon? Okay, contoh aspek ni saya anggapkan kipas anggapkan aspek ni kipas. So you tak nak on kipas, you buka aircon you set lah ikut standard 26. Okay, sepatutnya you boleh comfort lah. Sepatutnya bila suhu room tu dah mencapai, dah settle down 26 degree Celsius, sepatutnya you dah boleh rasa comfort. Okay, so itu maksudnya effect of temperature. So kalau lebih rendah, you akan, kalau you set 18 so 22.5 contoh. So you akan rasa discomfort juga sebab dia akan jadi terlampau sejuk, slightly cold. Dia tak so you dah kat sini you dah membazir elektrik sebab you dah guna more than you need. That's why you have to, the best way is to find the best practice to use aircon, which the temperature is suit you and at the same time can reduce temperature, energy. Okay. For example, we set this as 26. Okay, similar condition 29. Okay, in this condition asal, you tak nak buka aircon, you nak buka kipas saja. Okay, contoh kipas. So you switch on kipas speed number 2 atau 3, speed sehingga 1.2 meter per second. So sebenarnya without air conditioning, by using fan saja, kipas saja, anda sebenarnya dah boleh mencapai comfortable condition. Okay. So effect of humidity tak effect banyak sangat, tapi dia akan effect yang lain lah. Dia akan menaik menurun saja. Metabolic rate, kalau you sit quiet dengan keadaan ini, kipas 1.2. Okay, kalau saya pernah ukur, I have measure the small desk fan at speed number 2 is around 1.2. If at speed 3 is around 1.5 to 1.7 lah. Okay, imagine in this condition but you are walking. Okay, kalau you dalam keadaan di kelas ni, dekat dalam rumah ni, you keadaan yang sama tapi you walking, so mungkin akan hampir tak sesuai lah. Atau you cooking ke, dia makin mencapai apa lagi yang paling tinggi, walking, house cleaning. Okay, dalam keadaan yang sama, you gunakan kipas saja, tapi sebabkan you buat house cleaning, so maybe tak cukup untuk comfort sebab metabolic rate tinggi.
So mungkin you kena tambah, buka kipas lagi laju sehingga maybe speed 3, speed 4, ataupun you boleh dalam kes ni you boleh switch on aircon 26 kan. Okay, kalau aircon 26 fan speed tutup. Okay, kalau you house cleaning, you set aircon tapi tak buka kipas, you still lagi tak comfort. Kecuali kalau you turunkan sampai 22 barulah comfortable. Tapi kalau you nak save energy sikit, you biar kat 26 tapi you tambah dengan fan sikit. You buka kipas speed 1, speed 2 kan. So you boleh mencapai comfort tanpa menggunakan aircon yang sangat rendah lah. So mana lagi bagus, guna kipas ke guna aircon? Of course air conditioning is required for reduce the overall temperature. But to use lower setting temperature is much more energy, lebih banyak guna energy compare dengan guna kipas kecil speed number 1. Okay, kipas kerana cooling or heating mechanism in aircon using much more power compared to fan. Okay, cooling mechanism tu lagi mahal gunakan energy dia compare dengan kipas motor biasa. Okay, so this is, maybe you can play around. Actually I have some exercise that you can do, so you can try it by yourself lah. So you study sendiri you study sendiri. Okay, ada apa-apa soalan tak? Saya plan untuk tamatkan untuk ini saja, untuk sampai sini. Ada apa-apa soalan? Apa? Okay, alright. So kalau tak ada soalan, kita jumpa. Okay, saya sebenarnya dah nak siap sikit lagi soalan projek, tapi nak finalize sikit. So mungkin by next week saya akan share pasal projek lah. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan tamatkan kelas dan please scan your attendance Okay, alright. TCIS. Sekejap Minggu depan week 7, so saya expect akan buat quiz ke, akan bagi assignment, akan bagi projek sekaligus lah. Okay. So kalau boleh minggu depan kita buat face to face lah. Okay, boleh ambil attendance. Siapa yang tak boleh, okay, alright. Yang tak boleh scan, boleh tuliskan dekat chat box. Doktor, nak tanya. Okay, ya. Yang pasal quiz doktor kata insyaAllah minggu depan doktor buat tu, kita orang kena lebihkan study buat apa doktor? Yang ni ke? Bab 2. Bab 2. Alright, thank you doktor. Okay, sama. Okay, sama. Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaga diri. Okay, thank you doktor. Assalamualaikum. Salam. Okay. Right, next week kita masuk. Okay. Thank you, doktor. Right.
Doktor. Yes. Doktor. Hmm. Kuis tu